जी तो ख़वातीन हज़रात, अलीपुर में ये वाक़या बल्कि मैं कहूँगा कि सानहा वक़ूअ पज़ीर हुआ। आपने देखा वालिदैन किस तरह से परेशान हैं, आपने जाना कि किस तरह से वकला बरादरी इस बारे में कंसर्न है। और अब भी लोगों को ये लगता है कि जिस शख्स की वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, जिसका नाम हिदायत है, वो इतना बाअसर है कि शायद उसे पहले ही मार दिया जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे और पर्दा नशीनों के नाम भी उसके पास मौजूद होंगे, या फिर ये कि शायद वो कभी गिरफ्तार ही नहीं हो सकेगा। बाअसर तरीन आदमी 9 साल तक अलीपुर के प्रेस क्लब का सदर रहा। यहाँ के बड़े बड़े सियासतदानों का राइट हैंड तस्वुर किया जाता है, वकला से, ताजर बरादरी से और तमाम तर इंतज़ामिया से उसके बेहतरीन ताल्लुकात। क्या ये शख्स अपने अंजाम को पहुँच पाएगा जो एक स्कूल की आड़ में तालिबात और टीचर्स को, असातिज़ा को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ताजर अहबाब हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेसिडेंट हैं ताजर एसोसिएशन के, अंजुमन ताजरान के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शायद खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाक़या ज़ाहिर है आप सबके इल्म में है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। तो यकीन करें, लगता नहीं था कि भाई ऐसा होगा। एक बंदा जो माँ बाप का दर्जा रखता है और दरिंदा सिफत साहब होगा। मैं सच्ची बात कर देता हूँ, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को पता था ये क्या है, लेकिन लोग मजबूर थे क्योंकि वो एक प्रेस का सदर था, 9 साल से मुअज़्ज़िज़ था। लोग डर के खौफ के मारे ज़बान नहीं खोलते थे, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है। यहाँ लोगों को ज़मीनें हैं, देहातों में आना जाना होता है, जो बात करे फिर उसकी रास्ते में पिटाई भी हो जाती है। डर और खौफ इतना है, क्योंकि ये यहाँ सदारती इतना आसान नहीं है यहाँ पे सच्ची बात करना। तकसीम मुझे बताइएगा कि लोगों को क्या पता था? एक तो ये कि बहुत सारे जो हमारे वकला दोस्तियों कहते हैं कि ज़ाहिर है जैसे जर्नलिस्ट आमतौर पर बदकिस्मती है कि वो कुछ जो काली भेड़ें हैं वो मुलव्वस होती हैं ब्लैकमेल करने में, लोगों को प्रेशराइज करके अपने काम करवाने में। मामला यहाँ तक इस हद तक लोगों को पता था, या जो जिनसी खेल है इसकी भी खबर थी लोगों को? ये सारे खड़े हैं, 85 से पता था। इनकी तस्वीरें आई थी, ये हेड पे पकड़े गए थे, इनके फोटो आए थे अखबार में। मर्रे में ये ऐशी करते थे, सारों को पता था ये याश ग्रुप है, लेकिन डर और खौफ के मारे कोई जबान नहीं खोलता था। मैं भी साफ़ी हूँ, लेकिन मैं भी खौफ से जबान नहीं खोल रहा। सही बात है। लेकिन अब आप सब आए हैं, लेकिन ये बेटी बहू का मामला है। तकरीबन कहने को ये आ रहा है कि 200-250 वीडियो है, जो अलीपुर में इस टाइम माँ बाप इतना खौफ में है, इतना शदीद दर्द में है, कर्ब में है कि इकरार भाई वो कहते हैं अल्लाह करे कि हमारी बच्चों की वीडियो सामने ना आए। हम अलीपुर में किस तरह जिएंगे, किस तरह लोगों के सामने बात करेंगे? हक सच ये है कि इन दरिंदों को सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि लोग दूसरा कोई ऐसा इक़दाम न करे और ऐसे काम न करे। ये चल रहा है। अच्छा, मैं जब पूछता हूँ आपसे, आइए ना इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक है, खैरियत से हैं? तारुफ करवाइएगा। मोहम्मद अली सियाल साहब। अच्छा सियाल साहब, मुझे बताएं कि अभी आपको क्या लगता है, कोई कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? नहीं, कुछ ही नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर ये पकड़ा जाता तो फिर और बड़े बड़े पर्दा नशीन सामने आ जाएंगे। अच्छा, उनके नाम आएंगे पर्दा नशीनों? बिल्कुल। जब 150-200 वीडियो है बकौल लोगों के, सबूत तो नहीं है हमारे पास, बकौल लोगों के। आपको ये तो पता है ना कि उसका राब्ता किस किस से था, वो किस हद तक इन्फ्लुएंशियल था? ये भी ये मीडिया सामने है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये नाम लेने से भी मैं डर रहा हूँ। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा नाम ले रहा है, सिर्फ पूरे शहर को पता है, लेकिन ताल्लुकात उसके बहुत लोगों तक। जब उसका आखिरी टाइम मोबाइल बंद हुआ था हिदायत रिजवी का, जब वो गया था, जिस टाइम उसकी वो क्या कहते हैं CDR, वो CDR निकलवा ले गवर्नमेंट, किससे राब्ते में था, वो सारों को पता है उसका किससे ताल्लुक था, किससे। आपको लगता है वो नहीं पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, वो पकड़ा गया तो वो मार दिया जाएगा। साफ ही ना होता तो अभी तक पकड़ा गया होता। जो साफ ही जो है छुपा पड़ा है, कोई सब खामोश है। अंसर भाई आइए नजर, इसको हम थोड़ा क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आखिर ये बताइएगा, जेन्युइनली ये जो कंसर्न है सारे लोगों का एक ही है, और वो है कि वो इतना पावरफुल है कि अव्वल तो वो हाथ नहीं आएगा, और आया तो शायद उसे मार दिया जाएगा, इसलिए कि उसकी वजह से बाकी बहुत सारे नाम नहाद शुरफा के और इज्जतदारों के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं एक बात तो वादे तौर पे कहता हूँ कि कानून से किसी को बालादस्ती हासिल नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि वो पकड़ा जाएगा और बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि कानून के इदारों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। अगर ये वीडियोज़ मंजर आम पर ना आती तो इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने आप को जो मोतबर कहता था, तमाम लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस था, और तमाम इदारों पे, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इदारों पे भी वो इन्फ्लुएंस रखता है। क्योंकि इससे मैं बता चुका हूँ कि जब ये तफ्तीश का दायरा कार बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों में, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यहाँ अपने आप को बिग गन्स कहते हैं, वो उनके नाम शामिल होंगे।
ان کی بھی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ARY نے اور آپ لوگوں نے جو آواز اٹھائی ہے, اس آواز سے اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ بچیوں کا معاملہ ہے, عورتوں کا معاملہ ہے, بیٹیوں کا معاملہ ہے. اگر علی پور میں یہ لوگ اب دندناتے پھرتے رہے تو پھر شاید کبھی ان کو انصاف نہیں مل سکے گا, امن نہیں مل سکے گا, اور ان بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ابھی ذرا آپ بتائیں. آپ سر یہ تو میں پہلے کہوں گا کہ اللہ نے نا قرآن میں کہا ان بطش ربک لشدید, کہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ لوگ فرعون تھے, یہ لوگ علی پور کیا ان لوگ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ان لوگوں کا بہت بڑا راج تھا. یہ بہت بڑا گروہ ہے, اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں اگر یہ ہاف فرائی والا سین ہوتا ہے تو باقی جو معززین ہیں, جو جبری معززین ہیں نا, وہ مریں گے. اگر یہ مرے گا تو وہ بچیں گے, یہ بچے گا تو وہ مریں گے. یعنی آپ جبری معززین, آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا, یہ خود بھی جبری معزز تھا؟ ہاں جی, یہ جبری معزز, ہاں جی سارے جبری معزز ہیں. یہ پورا گروپ سارا جو ہے یہ جبری معزز ہے. اور گروپ سے کیا مراد ہے؟ کون کون اس کے حلقہ اثر میں تھا؟ صرف سیاستدان ہیں, سر اس میں صحافی ہیں؟ سول سوسائٹی کے لوگ آ جاتے ہیں, صحافی آ جاتے ہیں, بیوروکریٹس آ جاتے ہیں, پولیس کے افسران آ جاتے ہیں. اس میں کون نہیں آتا؟ ان کے تو تعلقات SP لیول کے لوگوں کے تعلقات. اور یہ تعلقات صرف ویسے تعلقات تھے یا یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پر بھی ان کا ایک نیکسس موجود تھا؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا. ویڈیو بنائی جاتی ہے, ویڈیو کے بعد بلیک میل کیا جاتا ہے, پھر آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ کام ہو رہا تھا, یہ آج سے نہیں ہو رہا تھا. یہ ہمارے شہر کے لوگوں کو 20 سال سے پتا تھا. میں 2006 میں اسٹوڈنٹ تھا, ہمیں اس وقت پتا چلتا تھا. یہ میرے ساتھ کئی لوگ یعنی کہ طالب علم, اسی اسکول کے آئیڈیل اسکول کے لوگ طالب علم, وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا اس وقت. کچھ بچے یعنی کہ جو 15 20 منٹ کے بعد ان کے والدین لینے آتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ سر کیا بدتمیزی کر رہے ہیں. ایک ٹیچر نہیں, 2 3 ٹیچرز اکٹھی ہوں ساتھ, یہ ظلم ہوتا رہا یہاں پہ. اور ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ابھی تو جو سامنے آیا ہے پھر وہ پورا سچ نہیں ہے. نہیں ویسے بھی وہ پورا سچ نہیں ہے جو ویڈیو سامنے آئی ہیں, اس سے زیادہ کا معاملہ ہوگا. یہ بہت ہی زیادہ معاملہ ہے, یہ بہت ہی زیادہ. یہ سینکڑوں بچیوں کا یہ کیس ہے, یہ 1-2 بچیوں کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا کیس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے 20 سال کا معاملہ ہے, جو 20 سال سے بھی زیادہ کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ظاہر ہم نے مختلف طبقات سے بات کی ہے علی پور میں. علی پور کے مرکزی بازار میں اس وقت ہم موجود ہیں. حیرت انگیز تفصیلات ہیں. ظاہر اس شخص کی طاقت کے حوالے سے بھی جو پریس کلب پر بلا شرکت غیر 9 سال تک صدر رہا, مختلف جو طبقات ہیں اس سے اس کا بہترین گہرا تعلق رہا. وہ سیاستدان ہیں, وہ تاجر ہیں, وہ صحافی ہیں, وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ انتظامیہ ہیں. اور اب جو منظر عام پر آئے جنہیں ہم دکھا بھی نہیں سکتے, اسکول کی بچیاں, اسکول کی ٹیچر, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک آدمی نہیں ہے. اور یقیناً وہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ انہیں بلیک میل کر کے اور الٹیمیٹلی ایک سے پھر دوسرے شخص کے پاس بھجوانا. اللہ کرے اس معاملے میں انصاف ہو. اور سب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر یہ شخص مارا جاتا ہے تو باقی جبری معززین بچتے ہیں, اور اگر یہ بچتا ہے تو جبری معززین شاید نہ بچ پائیں. سو دیکھتے ہیں یہ کیس کس موڑ پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بارے میں مسلسل اور مستقل طور پر آگاہ